Wala pa, ayaw pa. Dili pa. Isa. Ayaw lang. Okay na. Yeah! Yes! Yeah! La! Yes! We did it! Yeah, we did it! Sila dito, nice guy. Hello. Nice guy, ako man, kayo pa paglupad. Sila, yeah! Sige lang, malupad na. Sige lang, ay lagwi. Wala, down. One down. Ay lang, ulata lang, malupad na. Nasunog naman sila. Oh, diba? Oh. Yeah. Dara si Sir Ryan. Ano abang ano? Ay, tayo pa ito yun. Lola, nice kayo. People here, look. Ito sa inyong balay. Wow, nice. Diba? Good idea. Sir Ryan. Dara si Sir Ryan. Mga brilliant ideas nila. Pwede lang ha. Hi, lantern. May umabol. Ito guys. Isa to si Kuan. Ito si Sir. Ay, thank you so much. Wala na mi. Asa naman ako? Ayun na. Wala na, kita pa nga na nila. Wow, hello, fire. Oh, there's a fire. See. Sige na, saan magbulot? Sige daw. Wala, mga rescuer. Pwede na mo yan kay Sir. Ayaw malupad. Magdaan pa yan. Diba? Alright, at this juncture, ladies and gentlemen, let's have another pasabog for tonight in the celebration of our sweet time here in the local government unit. Ang last guys, mana siya ang pinakalas. Walay bata, kamuan sa tunga. Higda na lang yan ni Ron. Sa tunga ka na mga nakadyan ka. Kindly please study kung asa mo nakapwesto. At this juncture, ladies and gentlemen, Atlas yung tagamay. all the way from the president. A round of applause, please. Lala. Hindi ko ka-live. Hindi siya kaya mag-live. Sorry.